दुई दुईटी स्थान रे कोटी कोटी टंकारे निर्माण होइथिबा भेंडिंग जोन और मार्केट कॉम्प्लेक्स गृह कहा स्वार्थरे भूत कोठी पलटिलाणी मार्केट कॉम्प्लेक्स गृह। अनेपटे रास्ता संप्रसारण नारे दीर्घ दिनर दोकान गृह उच्छेद। पुरी जिला निमापड़ा एनएससी पक्षरु गरीब बेकारी युवक और व्यवसायी को थैथान पाई एनएससी पक्षरु निमापड़ा नूतन बस स्टाण्ड रे नूतन मार्केट कॉम्प्लेक्स गृह निर्माण करा जायछि। 50 लाख रु ऊर्ध्व टंका व्यय अटकल रे नूतन मार्केट कॉम्प्लेक्स गृहर निर्माण होइथिबा बेले एथिरे 16 बखरा विशिष्ट गृह निर्माण कार्य संपूर्ण होई 2022 अगस्ट 31 रे एनएससी रो स्वयंक्त शासन दिवस रे पूर्वतन गणशिक्षा और विद्यालय मंत्री तथा वर्तमान विधायक समीर रंजन दास एहाकू उद्घाटन करथिबा बेले 15 लाख रु ऊर्ध्व टंकारे निर्मित होइथिबा दोकान गृह भूत कोठी पलटिछि। डेभलप हम मना करू ना डेभलप हवा निहाती दरकार घर भंगाला दुकान भंगाला सब थैथान करिवार थिला थैथान करि साइला पर भंगा किंतु निमापड़ा विज्ञापन अंचल रे हमर होची प्राय 30 बखरा पाखापाखि घर माने तैयार होगी अच्छी आम मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं ता सहित भेंडिंग जोन सेगुला आज पर्यटन बंटन होकर मुख्य मुख्य लोक दि जाता भांगी प्रभाव पड़ता दुखद घटना घटी ना कहवाक पड़ो प्रशासन एवं राजनेता अच्छा आंतरिकता ना लोक प्रति से केवल निजर समीक्षा करने निजर बढ़िया कार्य कर दुखर साथी कहीं नुहति आम देखुचु लोक मैंने 4-5 दिन जो अवस्था अच्छा कांदुंट परिवार समस्त कांदुंट टंका चलू कर ड्रेन बाबद हो रास्ता बाबद हो रास्ता डेभलपमेंट हो भांगा जाऊ केते थर टेंडर होती केते टंका चलू कर दि जाए गोटे जगह किंतु आग जो गरीब भाई समाज सारी आम कथा अच्छी से घर भांगी दिगला घर जो चिन्ह दि जाता मुझे माप कहते जी महोदय कहते से कहले जो चिन्ह पड़े निश्चित भंगा किसी ना कि घर सब छिड़ा सेहीपरि एनएससी पक्षरु पूर्ति विभाग ऑफिस छक डेल्टा छकरे 15 लाख रु ऊर्ध्व टंका व्यय 18 बखरा विशिष्ट नूतन भेंटिंग जोन गृह निर्माण कार्य शेष होई 2023 अगस्ट 31 रे स्वयं शासन दिवस रे यह उद्घाटन करा जायतिला। हेले दुईटी एही नवनिर्मित दोकान गृह उद्घाटन होइथिले मध्य गरीब निरीह लोकंक कार्य रे आसी पारि नाही जहाफल दुईटी जाकरे कोटी कोटी टंकारे निर्माण होइथिबा दोकान गृह कहा स्वार्थरे बोली प्रश्न करिसेंती स्थानीय व्यवसायी। बस स्टाण्ड ठारे नवनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स गृह उद्घाटनर 16 मास बीती जाइथिले मध्य व्यवसायी को आज पर्यंत नवनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स गृह आवंटन करा जाय नाही। एही दोकान गृह बंटन करा जिबारे काहेकि अहेतुक विलंब घटुछि केबे एही गृह बंटन हेबो व्यवसायी एहार सुफल पाइबे ताहा पौरवासींक मध्यरे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। सेहीपरि पूर्ति विभाग ऑफिस छक और डेल्टा छकरे 15 लाख रु ऊर्ध्व टंकारे 18 बखरा विशिष्ट नूतन भेंटिंग जोन गृहर उद्घाटनर 5 मासरु ऊर्ध्व समय बीती जाइथिले मध्य व्यवसायी को एही नूतन भेंटिंग जोन गृह बंटन होई पारि नाही। एहा केबे बंटन करा जिवो व्यवसायी माने केबे उपकृत हेबे ताहा मध्य स्पष्ट भाबे जणा पडु नाही। फलरे गृह बंटन रे अहेतुक विलंब नहीं उच्छेद व्यवसायी मध्य तीव्र असंतोष प्रतिक्रिया देखा मिली। तेबे निमापड़ा तल आंटिया छक ठारू कुशभद्रा नदी ब्रिज पर्यंत 4 लाइन रास्ता संप्रसारण पाई दुई पार्श्वरे थिबा कोठा घर क्याबिन आजबेस्ट घर भंगा जारी रहिथिबा बेले शह शह व्यवसायी दीर्घ दिन धरी क्याबिन उठा दोकान करी निज निजर परिवार प्रतिपोषण करी आसुथिबा बेले एनएससी प्रशासन सेमानक पई आगुआ थैथान व्यवस्था न करी उच्छेद करबाकू नै व्यवसायीक मध्यरे घोर असंतोष देखा दैछि। सेटा हमरी पैसा हम एनएससी पैसा हम लोकंक पैसा सेटा उद्घाटन केवल राजनीतिक फायदा सकाशे उद्घाटन करछन आ किछि काम तांगर अगस्त मास उद्घाटन हो गलानी किंतु लोकंक थैथान करा न जाई एठी पैसा मु सुनुची किछि लोकंक पैसा ही मगाउ जे जार पैसा पत्र देला से अनुसार करिबेली तांकर गोटे राजनीतिक उद्देश्य रखी किए अमुक दलर समुक दलर ता बाद भी पैसा कारोबार भी 50,000 लक्षे भी मागुंट आमको देले आम करेबू एटा मु शुणुची एपर्यंत भी जो मैंने सब चलुले छोट छोट दुकान जो चलुले
ତାଙ୍କର ତମେ ଭେଣ୍ଡି ଜୋନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତ, କି କଣ ପାଇଥାନ୍ତେ। ସେତକ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଲ, ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପେଟ ବସିବେ? ମାନେ ଡେଲି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଯେତକ ସେମାନେ ଏଠୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, ଘର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ସରିଲାଣି। ରୋଡରେ ବି କିଛିଟା ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର, ତାଙ୍କର ହାତେ ଦି ହାତେ ପାଞ୍ଚ ହାତେ ଛଡା ଯାଉଛି। ଗତ 1973 ମସିହାରେ 11 ଗୋଟି ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଏନ୍ଏସି ଗଠନର ଆଜକୁ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିସାରିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ରାଜନେତାମାନେ ନିମାପଡ଼ା ପରିଷଦବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା କଥା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ବି ନିମାପଡ଼ା ପୌରବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଟିଆ, ପାଟପୁର, ମୌଜା ଜମି ଚକବନ୍ଦୀରେ ଜମି ଜମା ମାମଲାର ଫଇସଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ମୌଜା ବାସିନ୍ଦା ନିଜ ନିଜର ଜମି ପଟ୍ଟା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ଗୋଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେଲ୍ଟ। ପନିପରିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆମର ଲୋକମାନେ, ଚାଷୀମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ନା ଏଠି ମାଇନିଂ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ନ କରିକିରି ଆମର ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଧର ଚାକିରିଆ ଗୋଟେ ମାସର ଦରମା ନ ପାଏ, ସେ କେତେ ହଇରାଣ ହୁଏ। କି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ନ କରିକିରି ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରିବା, ହଠାତ୍ କିନା ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ମାନେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କି ଏଠି ଜଲ୍ଦି ଏମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ ନିଜର ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଇନଥିଲେ, ଯିଏ କାମ ନେଇଥିଲେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଦେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ବକେୟା ଥିଲା। ସେ ଏବେ ମାସ ଦି ମାସ ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ବି ପାସ୍ ହେଇଛି ପ୍ରୋସେସ। ଏବେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଛି। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସରୁ ସରୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ତାର ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାଟସ ସବୁ ହେଇଛି। ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହେଇକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ନିମାପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି 4 ଲେନ୍ ରୋଡ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ କଂଜେସନ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି, ସେଗୁଡାକ ଆଭଏଡ କରିହେଇଯିବ। ତା ଛଡା ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଆସିବ। ଆପଣ 4 ଲେନ୍ ରୋଡ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ନିମାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ପରିଚୟଟା ବଦଳିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ସେ ଅନୁସାରେ ଏଡିକ୍ସନ ହଉଛି। ଲୋକ ବି ବହୁତ କୋପରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଡେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବି ମୁଁ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି 50 ବର୍ଷର ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି କେବେ ପୌରବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିରୀହ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ନଜରି ରହିଛି। 2022 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପ୍ରାୟ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ବ୍ଲକ ଛକରେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ତଳୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, 10ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ କରିଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧିରେ କରାଯାଇଛି ଗୋଟା, ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ସେ ବୋଧହୁଏ ଦେବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉ, ବା ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ମାନେ ସେଠି ଆଗରୁ ଥିଲେ ବିସ୍ତାପିତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇବା, ସରକାର ଆୟ କୁଆଡେ ବଢିବ? ଲୋକମାନେ ବି ଏବେ ନିମାପଡ଼ା ବଜାର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ବେଘର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଏ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଏସି ତା ଦେହରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାବି। କେବଳ ଯୋଜନା କହିକି ଭେଳିକି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାଟା, କଣ ନା ବହୁତ ଗୁଡା ଯୋଜନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି ତାହା
तल स्तर लोक जानुंट योजना उपर उड़ू केवल 18 मसीह भेंडिंग जोन आरंभ है 22 सरला उद्घाटन है 24 है 24 मस बुला किंतु 2 वर्ष पर भेंडिंग जोन दि जाऊनी व्यवसायी मैंने रोजगार न पाई बहुत कष्ट अच्छी कही पार क्या भर राजनीतिक भय थी एकजुटता से भर ना आम दाबी हूँ तुरंत भेंडिंग जोन कार्यक्षम कराऊ व्यवसायी मान दि जाऊ से पेट पोषे परिवार पोषे। गोप्रो जयंत कुमार सेठी रिपोर्ट रिपोर्टर।